Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. So today we are going to solve exercise of chapter number 1, the last sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So let's begin. Words meaning: sacred, holy, muqaddas, reckon, established by calculations, hisab. Humanity, human beings collectively. Insaniyat, earnest, resulting from or showing an intense conviction. Warse, witness, person who sees an event, typically a crime or accident taking place. Gawah, Sunnah, the way of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnat. Now let's move towards question answers. Question number 1. When did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam delivered his last sermon? Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने अपना आखिरी खुतबा कब दिया? Answer is, the last sermon was delivered on the 9th of Zulhijjah, 10 years after Hijrah, 623 AD, in Urana Valley of Mount Arafat in Makkah. आखिरी खुतबा 9 ज़िलहज्जा को दिया गया वादी यूराना में कोह अराफात का जो एक मकाम है और ये मक्का में है. What message did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam give about life and property of every Muslim? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की जान और माल के बारे में क्या पैगाम दिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ पीपल, ए लोगों, just as you regard this month, this day, this city as sacred, so regard the life and property of every Muslim as sacred trust. ए लोगों, जिस तरह ये महीना, ये दिन, ये शहर तुम्हारे लिए मुक़द्दस है, इसी तरह इंसान की जान और माल को भी मुक़द्दस समझो. Which months are holy according to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कौन से महीने मुक़द्दस हैं? The year is 12 months, of which 4 are sacred. एक साल 12 महीने का है जिनमें से 4 मुक़द्दस हैं. The 3 consecutive months of ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा and मुहर्रम. 3 इकट्ठे आते हैं, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम. और एक रजब which comes between जमादा and शबान. रजब जो कि जमादा और शबान के दरमियान में आता है. Which 2 things रसूलुल्लाह left behind for our guidance? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई हिदायत के लिए कौन सी चीज़ें छोड़ी? रसूलुल्लाह left behind for our guidance कुरान एंड सुन्ना. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई के लिए 2 चीज़ें छोड़ी, कुरान और सुन्ना. How does Islam put an end of racism? What does Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam say about it? इस्लाम ने गैर बराबरी का दर्स कैसे ख़त्म किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फ़रमाया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऑल मैनकाइंड इज़ फ्रॉम आदम एंड ईव, तमाम इंसानियत आदम और हवा से है. एंड अरब हैज़ नो सुपीरियॉरिटी ओवर अ नॉन अरब, एक अरब को किसी गैर अरब पे कोई बरतरी हासिल नहीं. नॉर अ नॉन अरब हैज़ एनी सुपीरियॉरिटी ओवर एन अरब, ना कि एक गैर अरब को एक अरब पे कोई बरतरी हासिल है. आल्सो अ वाइट हैज़ नो सुपीरियॉरिटी ओवर अ ब्लैक, ना कि एक सफ़ेद को एक सयाह पे बरतरी हासिल है. नॉर अ ब्लैक हैज़ एनी सुपीरियॉरिटी ओवर अ वाइट, ना कि एक सयाह को एक सफ़ेद पे बरतरी हासिल है. अवर एक्सेप्ट बाई पीटी एंड गुड एक्शन, सिवाय तकवा और अच्छी अमाल की. लर्न दैट एवरी मुस्लिम इज़ ब्रदर टू अनदर, याद रखो कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है. एंड दैट द मुस्लिम कंस्टिट्यूट वन ब्रदरहुड, और मुसलमान आपस में भाईचारे की डोर से बंधे हुए हैं. नथिंग शैल लेजिटिमेट टू अ मुस्लिम, ये जायज़ नहीं है कि एक मुसलमान विच बिलोंग्स टू फेलो मुस्लिम अनलेस इट वाज गिवन फ्रीली एंड विलिंगली, एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान की चीज़ ले उसकी रजामंदी और उसकी मानने के बगैर. ऑल ऑफ दीज एंडेड द कंसेप्ट ऑफ रेसिज्म इन इस्लाम, ये तमाम नुक्तों ने इस्लाम में गैर बराबरी का दर्स ख़त्म कर दिया.
What are the 5 lessons we learned from the last sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے سے ہے کون سے 5 سبق ہم سیکھتے ہیں؟ آنسر: hurt no one so that no one may hurt you. کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے. keeping away from عشری، سود نہ لو. be aware of Satan for your safety of religion. شیطان سے آگاہ رہو اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے. eliminating racism، غیر برابری کو ختم کرو. treating women well، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. What does رسول اللہ mean؟ رسول اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے when he says، جب انہوں نے فرمایا remember one day you will indeed appear in front of Allah. یاد رکھو کہ تم نے ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے. for answering your deeds، اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے. so be aware، اس لیے آگاہ رہو. do not stray away from the path of rightness، اس لیے صحیح راستے سے نہ ہٹو. what message does he give in these lines؟ ان تمام لائنز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا؟ ایکسپلین ان ڈیٹیل، اس کو صحیح تفصیل سے بیان کریں. آنسر: The last sermon of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is considered as light for entire humanity. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تمام انسانیت کے لیے ایک روشن چراغ ہے. because all obligations of Islam have been precisely and beautifully mentioned here. کیونکہ اسلام کی تمام ذمہ داریاں یہاں پہ ایک اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے مینشن کی گئی ہیں. some of important points of sermon are as follows. خطبے کے کچھ اہم نکتے نیچے دیے گئے ہیں. no one is inferior or superior except by pity. تقویٰ، کوئی برتر نہیں ہے دوسرے سے سوائے تقویٰ کے. all the practices of the day of ignorance are remitted. keeping away from عشرہ، سود سے دور رہو. women are given equal rights، اپنی عورتوں کو برابر حقوق دو. all these points give us the moral of equality, brotherhood, tolerance and mercy. یہ تمام پوائنٹ جو ہیں، تمام نکتے ہمیں سبق دیتے ہیں بھائی چارے، برابری اور صبر کے. by implementing these values we can become a better human beings. ان پر عمل کرنے سے ہم ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں. Question number 3, creative writing. We can build a true Islamic state like the state of Medina by following the last sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, by giving equal rights to women, by being honest, by returning goods to their rightful owners. A welfare and true Islamic state can be built when people will be given equal rights, when a white will have no superiority over black, nor a black will have any superiority over white. Therefore, the last sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam teaches us to do equality. If we give right to all people, a true Islamic state can be built. ہم ایک سچی اسلامک ریاست مدینہ کی طرح تب بنا سکتے ہیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے پر عمل کریں، جب ہم تمام عورتوں کو برابر حقوق دیں، جب ہم ایمانداری کریں، جب ہم لوگوں کی امانتیں ان کے صحیح حقداروں کے سپرد کریں. ایک سچی ریاست تب قائم ہوگی جب تمام لوگ کو برابر حقوق دیے جائیں گے، جب ایک گورے کو ایک کالے پہ برتری نہیں حاصل ہوگی، نہ کہ ایک کالے کو ایک گورے پہ برتری حاصل ہوگی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہمارے لیے لائٹ ہے، اور اگر ہم تمام لوگوں کو برابر حقوق دیں تو ایک سچی اسلامی ریاست بن سکتی ہے.